Hai, tes tes, korang dengar tak? Hi everyone. Hai, kalau korang baru masuk, korang boleh stay kalau korang nak stay sebab aku sebenarnya ada satu interview nak sembang pasal global warming daripada seorang student Taylor kot, tak silap aku, Taylor University macam tu, sorry. So, ya, aku tengah tunggu dia masuk and then kita akan start dengan kita punya interview. Oh, by the way, hari ni video aku dekat ML Studios dah keluar pasal boleh ke ikan dengar kalau tak ada telinga? Macam mana boleh? Boleh ke ikan dengar tak ada telinga? Macam tu lah, macam tu lah. Sekejap kita tunggu beliau. Global warming global warming. Dah lama tak buat interview-interview ni. Hi everyone, hi Nabila Hendrik. Hendrik. Ghost Shark, okay. Mana beliau ni tak masuk-masuk lagi. Oh, jap, okay. Jom. Hello, Hai, hi. Assalamualaikum. Salam. Oh, handsome abang. Uish, apa pucuk handsome terus masuk ni? Inilah face to face. Biasa Oh, tengok dekat ML Studio. introduce yourself. Okay, firstly, nama saya Haras bin Muhammad Rafi. I'm a South Australian Certificate of Education atau lebih dikenali sebagai Australian Matriculation Student daripada Taylor's College. So Prep untuk fly firstly, lah. yeah, Praya University. Pula. Thank you. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada Abang Haikal, aka Haikalium, sebab you're the only one that accepted my invitation for interview. Saya Okay, dah jap. contact. Sebelum tu, aku orang keberapa yang kau contact before aku accept? Oh, orang first. Ya lah tu. Betul. So, saya memang minat tengok video dalam ML Studio Biologi. Marine Antara orang Biologist. lain yang kau contact siapa? Saya dah try email Kementerian Taman Laut. Kementerian Taman Laut, tak silap. Okay. Tak reply. Dengan seorang reporter National Geography, email juga tapi tak dapat reply. So last Abang Hekalium, thank you. My lifesaver. First of all, diorang tu super duper busy. And then, Uh, yalah. Dan kalau okay, diorang busy, diorang tak accept. So aku accept means that aku free lah. okay, understandable. But still, Okay. thank you very much. Welcome. So sebelum kita start, can you also introduce yourself sebab orang cakap tak kenal maka tak cinta. Ush. Aku tak nak bercerita dengan lelaki. Audience mungkin ada mana tahu. Hi. My name. Cuy. Asal aku formal ni? Sorry, aku banyak minum sebab aku baru nak dinner. Aku minum je. Okay. Um, Haikal, also known as Haikalium, my avatar on social media, on one of ML Studios content contributor. So my niche, as semua orang tahu, marine biology, fish, sort of zoology sikit, science,
those topik lah yang kebanyakannya aku cover. So okay to use aku. Oh saya lah. Saya lah sebab nak guna nanti untuk documentation kan. Nanti nak hantar send dengan report video ni sekali ya? Saya bagi link je nanti. Lepas tu Oh, okay. sebab ini sebenarnya assignment to English, additional language. So saya terpaksa translate nanti. Baik. Oh, faham. So, better in English lah. Tapi tak apa. Boleh Okay. translate. Okay, nak make your life harder lah. Aku speak Oh. Malay Sebab all the way kan. better for audience to understand. For engagement, yalah, better in Malay. But for assignment, yalah, you know what to do lah. And then, what else you want to know? I'm currently staying at Kuala Lumpur. What? Graduate as marine biologist. Apa panggil? Bachelor in Science Marine Biology. Alhamdulillah, last year graduate Master in Philosophy, specialization in environment. Tapi tak combo lagi lah. You know, COVID and stuff. Okay. I should combo this year, April. But yeah, COVID happened. So postpone. Supposed to be this November and postpone. Tak dapat scroll lagi untuk master. Oh, too bad. Saya harap dapatlah. Jadi permudahkan urusan. Itulah. So yeah, that's all about me. So shall we continue to the interview questions? Wait, where you from Sabah, Sarawak. Saya dari Sabah. Okay. I'm 18 years old, so panggil abang appropriate juga. Okay je. Okay, so first kali kita akan interview sikit pasal global warming and how it affects the sustainability of marine life. So berkenaan interview ni, saya buat interview ni sebab saya nak beri pandangan dan kesedaran yang lebih meluas kepada masyarakat setempat sebab it seems to me that most people are not aware that marine life are actually facing a lot of hard times because of us humans activities True. that affected our environment. So first question is, saya ada terbaca satu artikel ni yang dia cakap sebenarnya yang paling terkesan dengan global warming ni actually ialah marine life. So in your opinion, in 20 years of time, do you think various marine life will go extinct or will go disappear because of global warming? In how long? In 20 years of. 20 years. Macam ni lah. Global warming happen, it's real. Kalau yang tak cakap real tu Donald Trump je lah. Cakap tak real. Global warming is real. But everything is real lah about global warming. The data has shown increase, there are increment in surface sea temperature. Means that water temperature, sea surface water temperature increase year by year. So macam ni lah, bila sea water temperature increase, macam kita tahu water temperature increase dia akan jadi vapor. Bila vapor makin banyak dekat udara, dia akan bergemuk, bila dia gemuk dia akan jadi awan. So bila awan tu berat dia akan jadi hujan. So nak test ataupun nak the evidence or the proof that global warming is real is when sea water temperature increase, and then increase of storm. Sebab storm kan berlaku sebab ada awan yang gemuk. So the longer period of storm indicate that the sea water temperature increase. So that's one thing yang korang kena tahu. So daripada situ, kalau kita keep on adding this
seawater temperature keep on rising because of global warming, increase of CO2 di udara, on atmosphere and all, kebanyak lebih banyak hujan dan lebih banyaknya storm, ribut akan menyebabkan berlaku coral reef destruction. Coral reef ni dia duduk dekat pantai. So bila ada ribut, dia akan mudah diterpalingkan. Kalau nanti nak bubur kat artikel ke assignment, try Google coral reef destroyed by storm. Ada banyak image yang macam coral reef ni terhanyut sampai ke atas darat. Coral reef ni is a bug tau. Dia macam boulder, batu dan dia tumbuh atas batu tu. So bayangkan seberapa kuatkah storm tu yang indicate seberapa kuatkah storm tu yang boleh tolak batu tu yang mana storm ini dihasilkan oleh awan yang gemuk yang pada tadi asalnya daripada seawater temperature increase. Itu satu. Second, so itu satu, storm increment of storm akan increase of destruction habitat. So bila coral reef, kita tahu kan coral reef is one of the fish habitat. So before dia orang membesar, dia orang akan dia orang masih kecil, dia orang tak ada enough energy untuk lawan the current. So dia orang akan lepak-lepak dulu dekat coral reef. Itu satu. So bila coral reef tak ada, habitat destroyed, so lah ikan ni tak dapat membesar dengan baik lah, tak dapat menjadi ikan yang boleh kita gunakan sebagai stock for our food. That's one thing tentang global warming. Second, air laut, kita akan mengukur kepekatan dia, concentration of kemasinan. Kemasinan ni dalam English we call it salinity. Salinity of water. So bila there's a lot of storm, salinity akan drop. Sebab kita tambah air hujan kan, so dia akan dilute dah kan. So bila dia akan dilute, salinity drop, certain coral reef dan certain marine species akan tidak boleh tolerate those yang salinity terlalu rendah. So salinity drop, dia macam terlalu kurang masin. Because salinity play role in osmosis of the fish. Kalau salinity terlalu drop, water content dalam fish tu akan terkeluar tau. So bila salinity drop, water content terkeluar, diorang akan mudah cepat mati dan tidak dapat grow dengan baik. So itu antara faktor yang kalau nak kata kalau seawater temperature increase. But sekarang kita tengok kan dengan COVID-19 and all, pandemic, orang tak keluar. But those yang saya cakap tadi ialah natural phenomena. So natural phenomena tadi drive from release of CO2 on the air. So kalau CO2 on the air release by macam-macam kita sebab, ada car banyak, industrial area, smoke and all etc. Jadi so yalah, daripada situ dia akan dapat natural phenomena and then drive kepada fenomena yang tadi. But kalau yang anthropogenic ataupun memang human made, contohnya lah kita tengok yang hari tu kurangnya traffic dekat boat, kurangnya traffic on sea kan, banyak sangat hidupan marine yang boleh hidup dengan jayanya, dengan happy. Contohnya macam dolphin. So nak katakan dalam masa 20 tahun kalau pandemik ni terus occur dan orang tak keluar untuk 20 tahun, which is tak logik lah kan, orang tak keluar untuk 20 tahun, kemungkinan there will be a good sign for this marine life to be able lepas threshold untuk tidak pupus. But kalau kita keep on adding more pollution, more increment seawater temperature rise ladida, so payahlah nak cakap yang those marine life will be sustained for another 20 years. And then itu kita belum masuk lagi pasal ocean acidification, coral reef tak boleh hidup, coral reef jadi lembek ladida. So banyak so dia ada yes and no untuk jawapan ni. Terpulang kepada anda semua untuk memilih dengan baik ni. Okay, so Harap menjawab soalan lah.
Menjawab. Sebenarnya dia jawab soalan 2 sekali dia jawab. Uish. So kita boleh skip Sebab soalan 3. soalan 3 terus. Sebab soalan 2 nak tanya, why do you think it's true that a lot of species will go extinct? As you said Yeah. just now, banyak sebab lah dia extinct, salinity of water drop and such. So question Itu 3, itu a few of them tau. Ada ah, banyak lagi faktor. Contohnya overfishing. overfishing. Kita terlalu nak makan benda yang ni, so ikan tu tak sempat nak grow. Overfishing, definition of overfishing, buat beli macam video MS terus. So definition of Okay. overfishing, kita fish before they can grow maturely. So before dorang mature, kita dah harvest, and then tak sempat dorang nak reproduce more, kita dah ni. So banyak lagi faktor sebenarnya. Okay, okay, dah proses, dah terima, faham. Okay. Okay, question 3. In your opinion, so just now you said one of the reason is because a lot of emission like carbon dioxide is emitted. So in your opinion, which party had contributed the largest in the increasing of global warming phenomenon? Yeah. Pihak mana yang paling banyak mengeluarkan gas ni, yang kita boleh cakap dia paling bertanggungjawab lah dalam menyebabkan fenomena global warming ni berlaku? I don't like to put blame on any parties lah. Honestly, I don't like to put blame, because when you put blame, it will never solve the problem. True. Ya, susah nak. And then, okay, kalau saya ni seorang to put blame on someone sekalipun, susah kita nak define. Oh, you sebab dia ni semua jadi ni sebab kau ni. Contoh macam ni lah. Kalau kita nak kata, okay, banyak lah orang cakap, ni sebab kita apa? Banyak sebab kalau kita try to extract oil and gas dekat offshore, dekat tengah-tengah laut, and that will cause more problem. Then the problem is us. Why we need to use car at the first place? So kalau kita nak kata ni this corporation extract more, then the corporation will point back to us. Then why you use car? Then if you not use car, then we will not extract the oil and gas. Itu satu. And then kalau nak cakap lah juga, kata itu corporation, ni just a general lah. Nak put as blame us human lah. I mean human, I mean apa panggil, mass people, society ke. We are living in the age of we need technology. So in order to catch up those technology, something we need to extract from the resources. Kita nak buat phone, kita perlukan zinc, apa semua tu, apa ni, those metal lah, dah plumber and all. We need to extract those natural resources. The more we extract that resources, the more we disturb the ecosystem balance. So it's hard to put blame, it's hard to point finger. It's easy to put finger, but once you put finger on someone, you also responsible that you are also responsible that the finger you pointing to lah. Dah kau pandai tunjuk orang, kau sendiri kena bertanggungjawab dengan apa tunjukan yang kau tunjuk tu. Yalah, kau senang-senang cakap orang ni salah. Kau kena bertanggungjawab juga dengan mengatakan siapa salah. I'm not trying to play safe here, but yalah, macam tadi lah, nak salahkan corporation akan salahkan kita. Nak salahkan those teknologi, kita nak perlu pakaikan phone. Nak salahkan siapa? India kita lah juga nak mudahkan kerja bawa barang daripada grocery, kita perlukan plastik. So kita akan salah, ni manufacturer of plastik kan ni. Tapi kita nak bawa barang tu dengan plastik. So dengan mudah. Dengan mudah. So unless kita hidup primitif balik lah. Ni guna kayu api macam ni, gosok keluar api asap. It's hard to put any parties lah. But the best here is
when we can try our best to apa panggil to do best on environment, try our best lah. Kalau ada Mhm. peluang untuk tak perlu bawa kan, kalau macam nak plastik ke, tak apa saya bawa. Macam tu, as easy as that lah. Macam pergi kedai, bawa straw besi sendiri, nampak apa panggil, nampak uh, paus ke, nampak penyu terdampar, try to ni ke, nampak orang buang sampah dekat dekat beach, try to get and pick up the rubbish. Try ni lah, try our best lah. So basically untuk menyalahkan orang tu senang, but actually Yeah, what we need to do betul? is take responsibility together as a whole community. Yes. Senang je nak Um, salahkan orang. Tapi kau kena bertanggungjawab juga dengan apa yang kau letak kesalahan tu. so bila kita cakap tentang tanggungjawab ni, so kita masuk ke question 4 pula. Kita cakap tentang tanggungjawab semua masyarakat bersama kan. So tapi sebenarnya siapa yang mempunyai tanggungjawab terbesar dalam menangani masalah global warming ni? Sebab kita sedar, contoh kita ambil situasi dekat China. Most of China manufacturer, of course they release a lot of greenhouse gases. But if we look into a least developed country where most of the GDP or gross domestic product is relying on agriculture, means that actually China is producing a lot of gases rather than this sub-Saharan African country and such. So untuk letakkan tanggungjawab yang sama di bahu negara China dengan negara Afrika ni kelihatan sedikit tidak adil sebab negara China lebih banyak bertanggungjawab dalam menghasilkan greenhouse gases. So in your opinion, siapakah sebenarnya yang mempunyai tanggungjawab terbesar? Not in Um, just country context lah, maybe in other context also. okay, soalan ni quite tricky sebab kalau nak jawab as general, dia tak akan ada macam this one absolute answer lah. Okay, dia kena ada, kita kena ada, untuk jawab soalan ni, dia kena ada level by level. Okay, in start from home. Okay, start from home. Everyone, I mean the household itself lah kena start doing their job. Setiap rumah, contohnya setiap rumah do 3R, recycle and lidah semua tu buat recycle. And then we upscale society, jaga kawasan perumahan tak ni. But yang dalam konteks larger international macam tu, ya betul. China more produce, but why Africa need to do some contribution to help reduce global warming kan? Macam tak adil kan? Benda ni dah lama dah jadi debate dekat UN itself pun. Contoh, dan ada beberapa method lah untuk dorang, ada beberapa method lah kot untuk dorang try their best untuk apa panggil, untuk overcome this problem. Contohnya, tahu kan, kalau macam ada satu agreement lah, tak ingat Paris Agreement ke apa kan, contohnya, if annually, kalau country tu produce CO2 more, kan, CO2 more ataupun CO2 ke methane more on the air, company tu kena bayar some amount of compensation ataupun pampasan kepada UN sebagai denda. So itu salah satu lah. Tahu tak benda ni? Pernah dengar? Tak tahu lagi. Tak pernah Okay. dengar. Nanti ada baca lah, cari sendiri lah untuk detail. Okay. So Alright. benda tu seems like most fair kot, paling fair setakat ni. Macam, yelah kalau kau produce CO2 more, kau lah kena bayar lebih kepada UN sebagai ni kan. Dan Afrika tak payah lah bayar lebih sebab dia tak produce banyak CO2 juga. And then lagi satu problem tentang benda ni, kena ingat tau, kita makan fast food. Okay, macam ni lah, kita makan fast food. Fast food yang kita makan tu, daging itu datang daripada agriculture ataupun livestock, lembu.
So, production of lembu menghasilkan banyak methane ke udara sebab lembu punya kentut dan sedawa, buff, menghasilkan methane tau. Sebab diorang makan grass and diorang makan-makan kan, diorang produce and then diorang digest. Antara gas yang diorang produce ialah methane dalam perut diorang. So, those methane yang produce by lembu banyak sangat-sangat. Kena ingat, walaupun ladang lembu banyak dekat US kan, US untuk buat fast food lidah-lidah, kita sendiri dekat Malaysia pun makan McDonald. Indonesia pun ada McDonald. So, kalau US kata kita orang bayarlah denda sebab kita orang produce produce methane banyak. Tak silap hari bulan setiap kali kita order Big Mac, dalam harga Big Mac tu dah kena bayar beberapa sen ke berapa ringgit untuk compensation yang dia nak kena bayar dekat UN tadi. Kan? Logik macam tu lah. So itulah antara yang saya fikirkan kot kalau problem tentang benda ni. Kalau setiap negara kena bayar compensation money kepada UN sebagai denda kan. So kita kena fikir yang kita pun kena bayar sekali denda tu lah sebab kita nak makan Big Mac yang mana contribute kepada methane yang US produce. Kita makan. Macam tu je lah. Kita kena take that note lah. Sebab kita pun tanggungjawab sekali kita pengguna kan. Betul. So yang part siapa macam mana nak bertanggungjawab tu antara agreement, dia banyak lah agreement. So antara salah satu agreement yang saya cakap tadi lah, kalau macam this company produce more CO2 on the air, dia kena bayar lebih. So dia ada amount lah, dia ada threshold dia macam dia tak ingat lah, tu kena google lagi lah, dia baca detail lah. Dia macam okay, dia ada class macam kalau dia produce this amount bayar banyak ni, this amount banyak ni, this amount banyak ni. So dia ada scale pula. Macam tu lah. Ya, macam tu lah kot. Tak ingat ada lagi cara lain kot untuk make country responsible. Tu in the level of the country. Itu in the level of international. In the level of country kena take, I don't know, maybe cukaikan lagi kepada company yang tak ikut SOP release of pollution ke, release of company-company yang produce banyak banyak CO2 dekat udara. Contoh kilang produce lebih pada waktunya. Tak silap, dulu ada satu law tau, mana kilang tak boleh produce, tak boleh operate pada waktu malam untuk production. Yalah, diorang nak mengejar production. So malam tu perlu stop supaya it make less damage lah kan. Kalau 24 jam ni, so kita pumping banyak CO2 on the udara. Ya. So ada satu law dulu. Tak tahu enforce lagi ke tak sekarang. Benda ni kena tanya budak law lah kot. Saya lebih kepada scientific-ish. Adalah, tapi baca lah sikit-sikit benda tu. Tahu lah sikit-sikit. Okay, so maksud di sini ya macam in general kita tak boleh juga tuduh siapa-siapa dan tak boleh juga letakkan tanggungjawab ni tertinggi. Maksud tak boleh juga letakkan tanggungjawab ni siapa paling bertanggungjawab. Betul? In general, because and there's even a law and Ada. such things for it. Okay, so Harap jawab soalan lah. yeah, thank you. How can I respond? Sebab disebabkan kita tak tuding jari kepada sesiapa. Soalan 5 ni dia sebenarnya macam dia nak tanya, how can the responsible bodies protect the affected marine life from getting endangered by global warming? Maksud di sini macam apa yang boleh dilaksanakan oleh badan-badan bertanggungjawab ni? Focusly dia orang nak protect marine life. So what step can they take in order to protect this marine life from being more endangered by global warming? Okay. Okay, kalau tadi, untuk jawab soalan ni, kita clear tadi yang kita tak salahkan siapa-siapa. Kita tak salahkan siapa-siapa kan. Tapi kita tahu kan, dunia sekarang there's a lot of bodies yang protect those marine life. Kita ada WWF, kita ada MNS, Malaysian Nature Society, a lot of Jabatan Perikanan pun do their job kan. Even kadang-kadang corporate pun ada je diorang buat CSR, apa ni, apa panggil
community service punya program kan. So apa yang diorang buat lah macam campaign. So those campaign sebenarnya membantu je. Saya pernah ada pernah buat hatchery tau. Hatchery turtle dekat Terengganu, which the hatchery the hatchery are made less than kita orang datang pukul 8, pukul 3 dah siap hatchery tu. Which masa kita orang datang tu memang tak ada apa-apa tau. Memang tak ada apa-apa, memang hatchery tu tepi laut sebab hatchery tu macam lepas orang collect telur penyu yang dah betul kat sarang, kita orang akan transfer ke sini untuk incubate lah, untuk eram, untuk bagi dia menetas lah kan dalam kita akan tanam tempat baru. So bila kita orang sampai tu, tempat tu memang plain, tak ada apa-apa, memang tak pacak tanah, tak ada apa lagi. So apa yang kita orang sampai, kita orang buat daripada pukul 8 sampai pukul 3, kita orang buat hatchery tu which funded by corporate. So nak mengatakan dekat sini, corporate pun ada juga yang bertanggungjawab untuk save the marine life. Taklah katakan government saja yang buat kerja kan. Ada je corporate yang buat kerja. Ada je yang NGO buat dia campaign. So those kind of acts sangat-sangat membantu sebenarnya ni, sangat-sangat membantu untuk protect marine life. Kalau soalan tadi apa benda yang diorang buat juga, contohnya kalau macam Malaysia punya government under polis marine ke ataupun apa panggil polis marine dengan maritim, diorang akan guard our coast. Betul kan soalan ni pasal apa benda yang diorang buat kan? Apa yang diorang buat, ya. So ni in term of government punya act, yang ni saya tak pula kan, yang saya tahu sikit-sikit. Maritim, Jabatan Maritim ke apa kan? Angkatan Maritim, macam tu lah, nanti Google lah. Apa dah? Dengan Polis Marine, Angkatan Maritim dengan TLDM, Tentera Laut Malaysia. Diorang akan guard our coast. Pada masa sama, diorang akan tengok kalau lah satu nelayan-nelayan luar yang datang our perairan dan menceroboh our water and then fishing in our water. Itu satu. Second, diorang akan tengok kalau lah ada suspicious activity, contohnya diorang trade diorang ada buat pertukaran ataupun illegal trade turtle shell ataupun marine exotic marine life, so diorang akan tangkap juga. So those bodies sangat-sangat lah do their job in term of government untuk protect our marine life. And then banyak lagi, contohnya reef check ke coral reef. Banyak yang NGO tentang coral reef pun diorang keep on buat survey coral reef. So diorang keep on supply data. Walaupun dengan by supplying data, secara tak langsung kita boleh keep track tau. Okay, sekarang ni how has our coral reef? Seberapa baikkah our coral reef? Macam tu. Kalau tak ada NGO ni buat data kan, diorang kan survey data ni macam ni, diorang buat translate line so side story sikit, diorang translate line, so diorang akan dive and then diorang check dalam 100 meter ke dalam 50 meter, diorang check ada tak coral reef ni. So the next month ke the next 2 week diorang tengok lagi. So by surveying berkala, bila diorang buat periodly survey, diorang tahu lah the growth ataupun health coral reef punya healthiness tu macam mana, semakin sihat ke. So by supplying data to NGO ke, publishing to scientific journal, kita boleh tahu dah 2 tahun ni coral reef kita makin rosak. So by supplying data pun membantu juga untuk protect marine life. So banyak lagi sebenarnya. So banyak sangat, tak cukup aku nak buat dalam satu live ni. Padahal macam tak ada jawapan lah. Boleh buat tu topik baru dalam studio. Betul. Konten baru. So itu ada beberapa cadangan lah, tapi sebenarnya banyak lagi kan. So for now we stick to that. So soalan yang seterusnya dia kedengaran macam not really scientific or berkenaan law sangat, tapi does the idea of stopping global warming sounds
idealistic or realistic? Maksudnya, bolehkah sebenarnya global warming ni dicegah atau diberhentikan? Faham? Ideally, it is realistic, but it can be realistically is just an idea ya. Contoh macam ni lah. It is, Macam tak faham kan? kurang faham sikit. Okay. Ideally, it can be realistic and also it can realistically it's just an idea. Means that dia kalau kita make effort for it, it can be realistic. The idea can be realistic as hell. Yalah, by a lot of effort lah. But kalau we just do nothing, just do a round table talk among apa ni panggil stakeholder, yalah, it just being idealistic lah. Yeah, you just sit on the round table and then talk. We stop doing it and stop doing that. And then come down and I mean, yelah, turun level bawah sikit, bagi tahu kepada your pegawai and all. And pegawai tak buat kerja, kita pun just macam tu. Dia jadi macam just idea je lah. Dia tak pergi ke mana. Dan ingat juga, kebanyakan bodies ni, bodies yang try to make the idea realistic, ialah dorang do campaign tau. So kalau kita follow the campaign, kita aware tentang campaign, super duper real lah idea untuk make a global warming to stop. I mean, yeah, it is possible, but at the same time kita kena make sure, kita kena take note that the earth is become older by year. So banyak benda-benda lain yang macam tak apa, banyak je benda-benda lain yang macam yeah, earth is coming to, no, I'm not saying that is kiamat lah salah satu. Ini beragama pula. Tapi the data show that resources makin depleted, so it contribute to global warming. So yalah, become resources depleted and global warming, it is inevitable lah, tak boleh nak dielakkan. Kita mungkin boleh slow down. Kalau jawapan selamat dia ialah kita mungkin boleh slow down the global warming punya rate, but yalah, ideally dia boleh become real lah untuk stop ni. Dan kena ingat juga, increment of human population on earth pun contribute juga. So over time, kita lebih banyak manusia dekat atas muka bumi, lebih banyak perut untuk dimakan, lebih banyak jugalah ladang lembu nak dibuka, lebih banyaklah juga methane dan CO2 release on the air. Number of earth are climbing. So nak buat macam mana nak suruh orang stop reproduce? So kau dengan aku tak payah kahwin. Logik macam tu lah. So yeah, dia kena, dia macam tu lah. Dia, it can be both answer. It's either it is a question that we need to ask for ourselves juga. Boleh tak kita nak stop? Is possible or not? Aku balik tanya satu soalan nombor 8 untuk kau. So kau tanya balik lecturer kau dekat assignment tu kan. So ending your article or your assignment with that question. Macam tu lah. So aku harap dengan jawapan aku ni, walaupun tak aku harap dapat memuaskan lah untuk soalan tersebut. Walaupun aku pening juga nak fikirkan benda ni. Yalah, dia kena fikir banyak parameter kan. Mungkin boleh, mungkin tak. Ya, susah. Susah nak dispesifikkan dalam konteks yang kecil. Banyak. Susah nak define dan definitekan that answer. That question untuk jadi answer, susah nak definite kan. Okay, nampaknya itu sahaja soalan yang ada.
Kau tak ada soalan yang kau nak tanya pasal aku ke? Umur berapa bang? Sebenarnya tertanya juga. Uh, aku SPM 2010. 2010. Oh, Uh, 28. Apa? Ui, SPM kau umur 18 tahun eh? Salah. SPM 17. Oh, 27. So aku SPM 2010. So yeah, that journey lah aku punya education. Lepas tu di matriculation 1 year, biology marine 3 year, um, yeah, 4 year master. Lepas ni nak fly ke mana? Nak ambil apa? Sebenarnya dapat tawaran pergi Australia tapi itulah kena capai target. Uh, Kalau ikutkan dia boleh apply 6 je university. We call it the top 6 in Australia. Tahu. So, Apa ni? Ketin. yeah. Lagi siapa? Ketin. Lagi Melbourne. Melbourne, Sydney. Sydney, Adelaide. Sebenarnya tak decide lagi. Okay. Dan course? Tak tentu lagi. Course major accounting. Oh, accounting. Tapi dapat ni topik. Dapat Pisang topik lah. saintifik. Tapi sebenarnya XPM memang ambil sains pun. Tak tahu accounting sangat. Ambil account yang pisang sebenarnya. Masih ada chance tu nak masuk balik microbiology. Dekat Queensland lagi best lah apa ni microbiology dia. If I had chance to work there, sumpah I will work there. My senior, there's a lot of my senior work there lah as continue their PhD, postgrad on Queensland. So when they finish Queensland, they come back become our lecturer. So the things about marine biology, ni bukanlah, this is not flexing or what ah. The things about marine biology, it kurang expertise tau kat Malaysia. So apa yang jadi ialah once our one batch habis, kebanyakan batch ni akan cuba ditolak untuk jadi lecturer. So apa yang dia buat, mesti akan hantar lah, bagi offer scholarship untuk fly keluar negara, pergilah ke mana-mana, menimba ilmu ke negeri China sekalipun untuk supaya boleh balik jadi lecturer untuk marine biology punya course dekat Malaysia. So yalah, banyak lah kat Queensland ada, dekat Ireland ada. If I had a chance, I will go there aku. Tapi yalah, I'm not that kind of excel student pun masa belajar. I'm just average je lah. But now you're a master holder, so it's pretty impressive still. Kalau Actually, pandai dah buat PhD lah. 27 PhD lah. Kan, lagi Awal best kan? lagi power. Sebab Sebenarnya actually apa? I was berminat before deciding on accounting. I actually mohon untuk asasi sains dekat UMS. UMS pun ada marine biology kak? Ya. Dengan harapan dapat sambung marine biology degree. Tak apalah. But then dah plan ke sini. Rancangan kita lain, rancangan Tuhan lain. So Main Tuhan ni takut lah. okay. So anything else? So I'd like to say thank you once again for accepting my invitation for interview session. Sekejap, Taylor ni dekat mana? PJ tu ke? PG Subang Jaya. Oh, Subang. Oh, okay. Selalu je pergi lalu Shah Alam Subang tu. Ni dia ada jalan sebelum tol pergi Puchong. Tahu. Jalan pergi Teles. Tahu. Okay. Thank you also for inviting me. I hope all my answer are answering your assignment. I hope lah. Yeah. Definitely. I can work with it. Okay. So untuk korang yang tengok live ni, 16 orang, hai. I will save this IG live on my YouTube. Korang boleh check out dekat YouTube/Haikalium. So Haras Rafi'i. Yeah. Haras will take this video for his assignment later on.
And korang pun boleh tengok, enjoy the whole interview. Okay? So, any last word? Thank you, Abang Ekalium, for all the information and all the new knowledge. Really appreciate it. Okay, Bye. welcome. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.